गंगा तेरी पानी मैली तेणु जमी गंगा को सफा कले गंगा पवित्र हम शुद्ध हम सेमती बीजेडी ता भितर दुर्गंध एवं आवर्जना भर्ती हो जाए तेणु से शुद्ध हबार आवश्यकता अच्छी बोली मु विश्वास करे व्यक्तिगत भाव में। तेणु मोर कौन नुआ दल गठनर अभिलाष नहीं। जो दलटी अच्छी ताकू केमती शुद्धता करी तार राजनीतिक दृष्टिकोण एवं प्रतिवेदन बा प्रतिबद्धता ये दल गठन रे एवं दलर आदर्श नीति रे जहाँ थिला ताकू सही धारा रे चलवा गुंडुची मूषा भली आम कि प्रयास कर पॉलिटिकल क्राइसिस तो सब मीडिया रे आम समस्ते देखुचे आम मान ना को लेकिन किसी लोकंर दल तैयारी हम नुआ दल हम बोली चर्चा आलोचना ये सब संबादपत्र मानक आपण मानकर टीवी चैनल मानक सबू आम देखुचे दल भिन्न भिन्न समय भिन्न भिन्न परिस्थिति को आधार कर दल सृष्टि हुए गोटे राजनीतिक विचारधारा एवं जो जो घटनाक्रम घटिले गोटे दल सृष्टि हो पारे से भली घटना जदि मीडिया अनुभव करुथिबो जे घटिची से भली किछि ग्राउंड कंडीशन अच्छी ताले बहुत समानुक्रम केतबेले दल सृष्टि हो पारे किंतु वर्तमान संप्रति से भली दल गोटे हम बोली कहीं मु किछि लक्ष्य करि पारुनी किंतु कांग्रेस सरकार रे थिबा भारतीय जनता पार्टी एवं मुख्य विरोधी दल भाव में विजु जनता दल जहाँ जहाँ घटनाक्रम नीति प्रति घटुची जड़े बहु वर्षर साधारण जीवन में रही जड़े राजनीतिक कर्मी भाव में मु लक्ष्य करुच्ची तीनटा जाक पार्टी भितर टिके विचलन स्थिति गुड़िक अच्छी तीनटा जाक पार्टी तार अधिक अधिक वर्णना करने को मुझे नहीं किंतु से जो विचलन जनक स्थिति तीनोटी मुख्य राजनीतिक दल भितर दृश्यमान होची अनेक राजनेता अनेक राजनीतिज्ञ से कहते 2026 मसीहा ओडिशा राजनीति पाई गोटे निर्णायक वर्ष हो पारे न हो पारे मध्य तेणु पॉलिटिक्स ऑलवेज गवर्न ऑन प्रोबेबिलिटी राजनैतिक आशा आशंका भितर गोटे घटनाक्रम सब बड़े घटे तेणु कौन हेले भी घटी पारे। सर आपण से नुआ दल भितर रहउचंती बा सेंती किछि आलोचना रहिछि कि आपण सहित नहीं नुआ दल भाव में मो बाबद जो आलोचना होउची जेहेतु गोटे अवास्तव कारण विजु जनता दल मु नाही बोली गोटे घोषणा करा जाइछि से कतार कौन तार टेक्निकालिटी ता भीतर को आज मु जीवी नहीं किंतु से अनुसार मो ना को जोड़ा जाऊ थाई पारे मो अधिक भाव में विजु जनता दलर संस्कार चाहिए जो दल तैयारी होता 1997 मसीह गंगा तेरी पानी मैली तेणु जमी गंगा को सफा कले गंगा पवित्र हम शुद्ध हम सेमती बीजेडी ता भितर दुर्गंध एवं आवर्जना भर्ती हो जाए तेणु से शुद्ध हबार आवश्यकता अच्छी बोली मु विश्वास करे व्यक्तिगत भाव में। तेणु मोर कौन नुआ दल गठनर अभिलाष नहीं। जो दलटी अच्छी ताकू केमती शुद्धता करी तार राजनीतिक दृष्टिकोण एवं प्रतिवेदन बा प्रतिबद्धता ये दल गठन रे एवं दलर आदर्श नीति रे जहाँ थिला ताकू सही धारा रे चलवा गुंडुची मूषा भली आम कि प्रयास कर आवर्जना किए कर तो बहु आगु मीडिया रे कही जो मैंने अण राजनीतिक लोक जो मैंने बीजेडी नाही काटी ना बीजेडी जन्म है बेले भासिकी आसिकी बीजेडी महू खाई से भाई किसी लोक बीजेडी आवर्जना कर नुआ दल ठारू पुराणा दलर शुद्धता तैयारी करवा अधिका उचित हम बोली मु विवेचना करे। ओडिशा आंचलिक दल आवश्यकता अच्छी से आंचलिक दल
ବିଜେଡି ପୂରଣ କରୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନମତ ବିଜେଡି ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା। ବିଜେଡିକୁ ରଙ୍ଗ ଫଙ୍ଗ କରିକିରି ତାର ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ନପାରିବ ବୋଲି କହିହେବନି। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଆସୁଛି ବୋଲି ନାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ବି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର କେଉଁମାନେ ସ୍ରଷ୍ଟା ହେବେ ସେ ସମୟ କହିବ। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେ ଧାରା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ିନି। ସାର୍ ଆପଣ କହିବେନି ଯଦି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଟି ନ କରିବ? ମୁଁ ତ କହିଲି, ମୋ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କଲି ଯେ ବିଜେଡ଼ିଟା ଆହୁରି ଆକ୍ଟିଭାଇଜ୍ ହେଇକିରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଶାସନ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାକୁ ଆହୁରି ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତକାଲି ଯେମିତି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଥିଲା, ମୁକିମଙ୍କର ଆଲୋଚନା ରହିଥିଲା, କେହି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି ବା ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ନାଇଁ, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ରାଜନୀତି ଦଳ ତିଆରି କରିବା ନ କରିବା ବିଷୟରେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କିଛି କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କଥା ହେଇଛନ୍ତି? କ'ଣ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କ'ଣ କଥା ହେଇଛନ୍ତି କାହିଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କି ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ନ ହେଇଛନ୍ତି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଅବାସ୍ତବ କଥାକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ କ୍ୟାସେଲ୍ ଇନ୍ ଦି ଏୟାର, ଶୂନ୍ୟରେ ଅଟ୍ଟାଳିକା କେଉଁଦିନ ତିଆରି ହେଇନାହିଁ କି ହେବନି। ଯାଅ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଇଏ ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୋଟେ ମୁକିମ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଜଣେ ନେତା, ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ କ'ଣ ଘଟଣାକ୍ରମ ଘଟିଛି ସିଏ ତାକୁ ଜାଣିଥିବେ। ସିଏ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦଳ ତିଆରି କରିବେ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ଓନ୍ଲି ମିଡ଼ିଆ ଇମାଜିନେସନ୍। ଆର ଭିତ୍ତିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ତାର ନିୟଟା ପଡ଼ିନି। ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ନହେଲେ ଘର କେମିତି ହେବ? ତେଣୁ ଯେଉଁ ଦଳର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ଟା ଅଛି ସେଇ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଉପରେ ଆହୁରି କେମିତି ପିଲର ଫିଲର ଦେଇକି ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁକିମଙ୍କ କଥା ମୁଁ କେମିତି କହିପାରିବି? ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଏକ ରାଜନୈତିକ ବିଚାରର ଲୋକ। ମୋର ରାଜନୈତିକ ବିଚାର ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ପଲିଟିକ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ମାଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏଜ୍। ଏବଂ ମୁକିମ ବାବୁ ତାଙ୍କର ସେ କଂଗ୍ରେସର, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଂଗ୍ରେସର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଭିତରେ ମୋତେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବାହାର କରିଥିଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେଇ ଆଦର୍ଶରେ ମୁଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ତେଣୁ ମୁକିମ ବାବୁ, ବିଜୟ ବାବୁ, ମୁଁ ଆମେ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭାବରେ ଆପଣ ଯୋଡ଼ିକି ମିଡ଼ିଆ ଆମକୁ ଯୋଡ଼ାଯୋଡ଼ି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ।